समाधान करे सरकार को काली प्रॉब्लम नहीं करी एकला प्रॉब्लम आगे सस्पेंड करो जते पर्यंत हम एक रही दिबा ताले सरकार को तो सरकार जो एक्स्ट्रा बर्डन जो लदुच हम करूचे आ किछ न करी भी देखौचे करूचे सेही प्रोसेस भी सिखिया दरकार न सरकार के सब आडे होती तमर कहीं के हो तो सेही दिन सभी इठी आलोचना हो आमे सब इठी आलोचना करके से करबे दरकार न कले कोन होची नहीं ना मु निजे बड़ खूब इते टेंशन अछि एते प्रॉब्लम रहछि कोना कोन इमेजिन करि पारे एबे जो आसली से जो जंगल काटी सब पूरा दाई 3 दिन करे कि मु जंगल ही काटुछि दो दिन पर गछ भारी जाउ सरकार तार पे जे स्नाइप पाड़ी चित्र देता ने पता ये सब आगो पर ताऊ चालू करबो सार भी किते सार को पापा सुटी प्रेशर सार कोन करियो हमर एक्चुअली हम पढ़ाई से आपण दिबे लाइक यूट्यूब पे गेले अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग ठीक करते हक्का हमर से बाहर और फाका करी भीतर पर जान जाने पाए इंटरेस्टिंग कथा से तो फास्ट पीरियड में जे क्लास करियो भाई स्काईलाइट बटे दे के फोटो ले ठीक ना सब सेटू तक पानी ले लगे मारो छड़ले को मदनी सेटू से साप को भी को से तर पड़े ये आज की खरा तनु पिला मन को भीतर बसे दे को भीतर बस देखि साप ग्रीन टाइम पर किंतु पड़ा ग्रीन सापो बढ़िया का स्ट्रक्चर किंतु बॉडी टा पड़ा काली देखिए आप सब को दिखते ना आप बच्चों को कोंडा धरती से कोंडा पटुरी आप तो पता होगा जब तक जो कही जी तू याद नहीं यार जब तीन दिन लगे सफा करी की लगी कहीं के ना तुम ये टेंशन दिसो हम যদি পজারে বর্ষা হলা ঢালি পালে কেই শুনিবেনি বাহার লোক কাটতে সমান কি আসলে শুনো তো কামরে ব্যস্ত কি আসলে কেই আসলে কেই শুনে সমানে আমি जो मीटिंग है तो से मीटिंग में डायरेक्ट কইলে যাহা सरीला যোগদান করতে আপনার সমস্ত মহতরকে অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ নিরঞ্জন স্যার এবং রাহুল স্যার দুজনে মো সহিত প্রায় প্রথম শেষ পর্যন্ত রইলে আপনার প্রতিকূল পাগ সত্ত্বে আসলে এবং এই বৈঠকে যোগদান করে তেমন আপনার মহতরকে অশেষ সাধুবাদ ধন্যবাদ এবং আপনার নিজে নিজে নিজের কাহিনী মাধ্যম नेक्स्ट एमसीएम साकर ना आउ कोठी आपण माने कोन गुडे फेल कोन बोसा दिन समस्त तत्काल सीसीएम आउ जिबे ಏನಾರು
ଧରୁନ୍ ମୁଁ କରି ଆସେ ଖାଇବେ ଆପଣ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ସେମାନେ ହିଁ ଜଣେ ମାରୁନ୍ କିଟା ମାରୁନ୍ ମାରୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ? କ'ଣ ଅଛି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ କୁହ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କେଉଁଠାରେ ବସିଛି, ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅଟି କାହାକୁ ଆଦର କରୁଛି, ପୁଅଟି କାହାକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବ କୁହ। ହେଲା, ହାତୀମାନେ କାହିଁକି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ କାହିଁକି ଡେଉଁଛି, କାଉ ଚାଳ ଉପରେ ବସି କ'ଣ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ହେଲା, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଯାହା ଦେଖୁଛି ସିଏ କହିବ, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଲା। ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ସିଏ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖିଥିବ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାର ଚିତ୍ରଟା ଦେଖେଇବୁ, ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲେ ସେଟା କହିବ। ପୁରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବା ରଥରେ କେତୋଟି ଚକ ଅଛି, ହେଲା, ରଥରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ, ସେ ତ ମୁକ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ କହିବ। ଏଇଠି ଯେମିତି ଦେଇଛି ଗାଈ, ଘୋଡ଼ା, କୁକୁର ଓ କୁକୁଡ଼ା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଅସୁବିଧା ଓ ତାର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଲେଖା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କରୁଥିବା ତ୍ରୁଟି ଓ ତାର ସଂଶୋଧନ। ହେଲା, ତାପରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ପିଲାମାନେ କରୁଥିବା ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶର ବିକାଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲେ ଆମକୁ ଡାଏଟ୍ରେ, କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶଟା ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି କରିବ। ତାପରେ ପଠନ ଲିଖନ ମୂଳଦୁଆକୁ ବିକାଶ କରିବ। ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ଆଧାର କରି ମାନକ ଭାଷା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ମାତୃଭାଷାକୁ ଇଏ କରିକି ମାନକ ଭାଷା ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ସେମାନେ। ହେଲା, ତାପରେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେମାନେ, ମୌଖିକ ଭାଷା। ତାପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ର ସାରାଂଶ ବାହାର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରିବେ, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ସେମାନେ। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇଛି ନା ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କେହି ତ ପୁରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ମା ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ଯାଇଥିବେ ଗାଁ। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବନ୍ୟା ଯାଇଛି, ନଈ ବଢ଼ିର ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବା ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଗଳ୍ପ କଥନ କରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ଏଇ ମୌଖିକ ଖେଳ କରିବେ, ଅଭିନୟ ସଂଳାପ। ହେଲା, এইগুলা ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶର ଇଏ କରାଯାଇପାରିବ।